أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. Semuanya jin yang ada di perut, di dada, di kepala, malam ini diputuskan dari perjanjian sama dukunnya. Malam ini diputuskan dari perjanjian sama dukunnya. Keluar semuanya. Malam ini dilepaskan dari ikatan bul. Keluar semuanya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا والوالدان وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجي الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام فأتى الله بنيانه من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاقدتم من المشركين. Mau diazab? Kamu mau diazab Allah? Mau diazab? Mau diazab? Azab ya Allah, azab ya Allah. Rabbana atihim dhifaini minal azabi wal anhum lanang kabira. Rabbana atihim dhifaini minal azabi wal anhum lanang kabira. Rabbana atihim dhifaini minal azabi wal anhum lanang kabira. Rabbana atihim dhifaini minal azabi wal anhum lanang kabira. Ya kan? Makanya ya kan, baca beriman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Ayo asyhadu. Asyhadu. Ayo beriman kepada Allah. Ayo keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila Musa an alqi asaq fa idza hiya talqafu ma yafikun. Waalaikumsalam. Ini AA di Ya, kota mana ini tinggal? saya di Jakarta, Pak Ustadz. Aslinya sih Pandeglang, Banten. Oh ya. Sekilas tak baca keluhannya di usaha ya? Iya, Pak Ustadz. Saya selalu gagal terus. Punya yang ibaratnya nggak karuan, habis banyak hutang, Mm-mm. Jadi kayak tutup. seperti itu ya, ketika gangguan sihir yang dibiarkan atau penanganannya tidak tepat itu lama-kelamaan itu nanti akan memicu hutang banyak, aset terjual gitu, Iya, Kak, nggih, gitu. Sudah berapa lama ini iya betul. tertimpa? Dulu waktu ada almarhum orang tua saya, Pak Ustadz, waktu saya belum beribadah, saya pernah ngalamin hidup hancur, berada di titik terendah kehidupan. Mhm. Alhamdulillah waktu itu saya ketemu orang tua angkat, cuma beliau udah almarhum. Nah, dari situ saya diuji, orang tua saya meninggal tiba-tiba. Kalau secara medis penyakit jantung, Mhm. tapi kalau dari ahli spiritual itu dibilangnya kena teluh. Ya. Nah, selang 3 tahun kemudian ibu saya meninggal di rumah malam 1 Muharram.
Itu juga dokter juga analisanya kena serangan jantung Pak Ustadz. Mhm. Tapi sebelum kejadian itu ada semacam kayak aqua galon itu meledak itu dar gitu Pak Ustadz. Iya. Jadi, Dari eee situ saya hijrah heeh, saya hijrah, saya mulai ibadah, lebih lebih terkontrol sih Pak Ustadz, maksudnya, lebih terkontrol semuanya, cuma ya itu kayak segala sesuatunya dihalangi gitu Pak Ustadz. mhm mhm. Iya. Saya Jadi udah berobat ke mana-kemana mhm, mhm. Jadi, sepertinya memang ibu bapak itu meninggalnya syahid ya, eee, insyaallah Pak jadi, Ustadz. itu, teluh ya. Jadi, insyaallah syahid ya, ya. Jadi awal Amin mulanya amin AA Pak ini Ustadz. gangguan utama itu memang ada di dalam rumah ya. Setiap sihir itu pasti satu paket gangguan ada di rumah gitu nggih. Jadi Iya Pak Ustadz. ketika ketika pasien-pasien saya itu, tidak menyadari ya, Iya Pak Ustadz. selalu berobat ke cabang masalah, berobat hanya badan saja, baik itu Iya pengobatan medis maupun non medis, hanya iya Pak Ustadz. pengobatan badan saja tanpa, menyentuh ke rumahnya, ya rumah mungkin sudah Iya Pak Ustadz. diobatin tapi cara pengobatannya itu, tadi sekilas sesama orang supranatural, paranormal itu kan Iya, bertanda ahli bahwasanya, hikmah ya Pak Ustadz. Iya. pengobatannya nggak syar'i gitu loh, Kak. Oh iya Pak Nah, Ustadz, jadi iya. tidak menemukan titik, solusi yang tepat gitu. Betul Pak Ustadz, yang Mhm saya rasakan juga seperti itu Pak Ustadz. Jadi akhirnya, saya sampai putus asa juga, eee, ibaratnya saya mesti gimana gitu Pak Ustadz. Ya mhm. alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mengizinkan melalui perantara Pak Ustadz, Mhm. ya bisa membantu saya melalui ruqyah syar'i Pak Ustadz. Iya, jadi sebetulnya itu tipu daya setan itu lemah itu, Kak, ya. Sekali Oh lagi iya tipu daya setan itu lemah. Cuma kadang-kadang, kenapa, pasien-pasien itu tidak kunjung meraih kesembuhan ya, karena pertama iya Pak Ustadz. pertama, dari niat pasien bahwasanya secara Mhm nggak langsung niatnya itu yang bisa mengobatin, yang bisa menyembuhkan itu yang ngobatin gitu. mhm. Nah, kalau salah niat seperti itu Nah, udah nggak beres iya gitu, Kak, ya kan? Makanya iya ini iya, betul Pak ini Ustadz. ini harus ditata ulang gitu loh, bahwasanya niat karena Iya, Allah ya, karena karena Allah betul. satu-satunya jalan, yang diridhoi Allah ya, untuk Iya menuntaskan, terkait gangguan sihir ini ya, maka iya Pak Ustadz. satu-satunya jalan hanya ruqyah syar'iyyah, itu aja, nggak ada yang lain, Insyaallah iya Pak Ustadz. ya. Iya Pak Ustadz. Jadi niatnya dirubah, ini saya ruqyah syariah ini karena ini jalan yang Allah ridhoi, gitu nggih, dalam Iya meraih Pak Ustadz. menjemput kesembuhan dari Allah, gitu nggih. Iya Pak Ustadz, baik Pak Ustadz. Eee, untuk mimpi-mimpi dalam minggu ini apa itu, Kak, sampean atau istrinya? Kalau istri kemarin dia mimpi, saudaranya dia, anak-anaknya meninggalnya bergantian Pak Ustadz. Mhm mhm. Selain itu, Heeh, ada kalau lagi yang diingat? kalau saya waktu itu habis baca doa, kan saya juga kadang kalau lagi rajin Pak Ustadz, saya baca doa ratib hadat, Mhm. istilahnya baca ini, doa-doa ya Pak Ustadz. Nah, habis baca doa itu, di plafon rumah itu kayak ada orang jalan srek gitu Pak Ustadz, dari Berarti, kamar saya rumah rumah yang saat ini ditinggalin gitu, Kak, nggih? iya betul Pak Ustadz. Mhm mhm. Terus? Iya, terus kamu apa, Bu? Istri mimpi pas masuk ke dalam rumah, nggak tahu rumah siapa Pak Ustadz, ada buaya, lagi banjir tiba-tiba ada buaya lewat, tapi buayanya nggak ngapa-ngapain Pak Ustadz. Mhm, ya. Tapi di sebelah ada anak saya mau tenggelam, tapi Mhm. alhamdulillah Iya. keburu ditarik sama istri saya gitu Mhm. Pak Ustadz. Nah itu, salah satu ciri-ciri ya,
Iya, Pak Dari Ustadz. mimpi itu kenapa kadang-kadang tuh saya itu selalu menanyakan mimpi pasien ya, karena dalam mimpi Iya, di Pak situ Ustadz. itu ada petunjuk gitu. Ketika ketika Hmm, mimpi lihat air gitu kan, lihat air gitu, itu pertanda iya, Pak Ustadz. bahwasanya buhul sihirnya itu ditaruh di perairan, entah di sungai, Hmm, entah di laut gitu. Makanya nanti ayat-ayatnya beda cara pembatalannya gitu. oh iya, Pak Nah, Ustadz. terus Saya kadang saya ingat Pak Ustadz. Iya, Terus iya kadang-kadang gimana Pak Ustadz, Bang? kadang-kadang ada Ah, mimpi mimpi di kuburan atau mimpi di ketinggian. Nah, kalau umpamanya mimpi jatuh dari ketinggian di tebing, nah itu pertanda bahwasanya bulu sihir itu ada di ketinggian. Nah, cara pembatalannya ayat-ayatnya juga berbeda gitu. Terus dari oh iya, mimpi kuburan iya. atau rumahnya ditabur tanah kuburan. Nah, cara pembatalannya ayat-ayatnya juga berbeda gitu, Berarti Mhm. ada ininya ya Pak Ustadz ya, ada doa-doa tertentu ya, Iya sesuai dengan petunjuk dari mimpi ya Pak Ustadz iya. ya? Jadi, eee, Mmm, apalagi kadang-kadang itu kalau kehidupannya terombang-ambing itu biasanya ya, taruh di pohon terus, kena angin dia buhul sihirnya, terombang-ambing atau ditaruh diikat di burung dia gitu, seperti itu. oh iya. Alhamdulillah jadi tahu saya nih Pak Ustadz nih. Iya. Tadinya belum tahu, Mhm, iya. kan Soalnya gini kebanyakan Pak Ustadz, mhm, heeh, iya, gimana Pak Ustadz? kebanyakan bahasan-bahasan kan, rata-rata itu kan mimpinya kebanjiran itu, terus nanti kalau umpamanya kadang ada yang kayak ditusuk-tusuk gitu, umpamanya mendadak itu sakit kepala, pundak ditusuk-tusuk, kaki kayak sakit ditusuk-tusuk, nah itu dia menggunakan buhul boneka voodoo gitu, Oh, kayak boneka vudu ya Pak Ustadz ya? mhm. Jadi cara pembatalannya nanti beda lagi gitu, mhm. Kalau istri saya dia seringnya ngimpinya air ya Pak Ustadz, kebanjiran gitu, Karena air. gini, Terus saya dukun heeh, itu dukun itu pinter ya, supaya aman mmm, itu biasanya itu ditaruh di perairan, supaya nggak diketemukan orang-orang gitu loh. Terus kadang-kadang dipendam di kuburan, kadang-kadang di ketinggian, pokoknya macam-macam, cara dukunnya itu. oh iya, saya pernah Pak Ustadz, udah lama ya tapi mimpinya Pak Ustadz. Jadi dalam mimpi itu saya, dikasih petunjuk, istri saya itu fotonya diikat di boneka. Tapi ditanamnya itu di kuburan, tapi di kuburan depannya laut dan adanya itu di daerah Sukabumi. Nah, terus saya mimpi-mimpi itu saya cari ternyata wilayah Karanghawu, Pak Oh, Ustadz. Karanghau kan deket dari saya ini, 5 menit. Iya, itu udah lama banget itu, Pak Ustadz, saya Mhm. mimpi itu. Jadi Cuman itu memang saya kan itu, di Karanghau itu banyak iya, apalagi ketika hari-hari, sakral gitu kan. Kalau saya pas paginya iya, Pak itu Ustadz. main ke pantai itu di situ banyak macam-macam, banyak, potongan Sajian ya, Pak Ustadz, ya? potongan kambing, banyak foto-foto, banyak Oh, perhiasan gitu, masa jadi untuk ritual di sana. astagfirullah. Oh, Jadi, buat ritual ya? kalau, paranormal itu menganggap bahwasanya Karanghau itu pintunya laut, kerajaan Laut Kidul gitu, Nyi Roro Kidul gitu, Oh, Ratu Pantai oh, Selatan iya. gitu. Di situ pintu Iya, gerbangnya, iya, wallahu betul. alam ya. Oh, iya, iya betul ceritanya gitu ya, Pak Iya, Ustadz, ya? tapi memang di situ Nah, memang banyak korban meninggal tenggelam sih, ya jadi setiap tahun itu banyak korban aja di situ nggih. Kalau, iya ya, Pak. penyakit medisnya apa yang dirasakan saat ini? Kalau saya sih, Pak Ustadz, jadi kalau kadang itu tiba-tiba lambung ya, lambung. Terus ya kalau misalkan hari kerja itu kalau pagi itu di kisaran jam 8 jam 9 itu hawanya ngantuknya berat banget, Pak Ustadz, nggak tertolong. Entar deh jam 10 baru bisa seger lagi. Nah, pernah saya beberapa hari itu di jam 5 jam 6 itu saya pulang aktivitas, ngantuknya benar-benar nggak ketahan, tidur aja gitu, Pak Ustadz. Ya. Kayak Itu nggak itu itu heeh, anu ya, memang positif ya, jadi dibuat seperti itu nggih, kayak ngantuk, kayak iya, lemes gitu nggih. Ya disiapkan anu, betul, Pak Ustadz. ya.
Iya, Pak Sekarang Ustadz. sudah menangkap ya, Iya. jadi HP-nya ditaruh, terus airnya Iya. didekatkan di belakang HP atau kanan kirinya gitu, baik itu air yang di ember maupun air yang diminum. Oh, di ember dikasih air ya, Pak Ustadz ya? Mhm. Berapa banyak, Pak Ustadz? Penuh aja nggak apa-apa. Penuh aja ya? Mhm. Tak kira sudah disiapin ini. Enggak, tadi embernya ember kosong, Pak Ustadz. Ember ember air dikasih ember. Embernya penuh begini, Pak Ustadz. Nah, ya, Oh, Pak Ustadz di Karanghau deket ya, Pak Ustadz ya? deket banget. Oh, tapi kok bahasanya Pak Ustadz bahasa Jawa bukan Sunda? Maksudnya istri Sunda, istri saya Sunda, saya Oh, Jawa gitu. oh iya. Ini ini gini ya, Pak Ustadz ya? Ya, terus itu akuannya dibuka. Heeh. Madepnya ke kiblat atau gimana, Pak Ustadz? Enggak usah, pokoknya itu aja, HP-nya diarahkan ke sampean gitu, jadi saya bisa ngeruqyah badan sama Iya, ruqyah air gitu nggih. begini ya, Yuk, Pak Ustadz ya? yuk, nanti setelah AA biar istri sekalian nggih dipastikan apakah gangguannya ini ada yang terikat di badan gitu nggih, karena gangguan Hmm, sihir itu ada 3 macam. Gangguan yang ya, diikat Pak. di badan, ketika gangguan yang diikat di badan itu ketika diruqyah itu dia reaksi gitu, Oh iya, Pak Ustadz. Terus, ruqyah, apa, gangguan sihir yang terikat di luar badan, Iya. ketika diruqyah dia nggak reaksi. Oh, nggak reaksi ya, Pak Ustadz ya? Terus, ketika gangguan yang dua-duanya ada di badan ada, di, tempat, di Luar badan? luar badan ada gitu nggih. Ya. Iya, Pak Ustadz. Kita sekarang Baik, Pak Ustadz. fokus, pejamkan mata, berdoa kepada Allah ya, ini positif sihir. Ya, Pak Ustadz. Jadi berdoanya supaya buhul sihirnya dimanapun dukun menaruhnya, entah itu di kuburan, di laut, di sungai, di hutan, di kuburan, dimanapun di ketinggian, dibatalkan Allah melalui sarana ruqyah syar'i ini nggih. A'udzu Amin, billahi amin, Pak Ustadz. minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. Semuanya jin yang ada di perut, di dada, di kepala, malam ini diputuskan dari perjanjian sama dukunnya. Malam ini diputuskan dari perjanjian sama dukunnya. Keluar semuanya. Malam ini dilepaskan dari ikatan bul. Keluar semuanya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجي الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام
فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون براءة من الله ورسوله إلى الذين عاقدتم من المشركين. Mau diazab? Kamu mau diazab Allah? Mau diazab? Mau diazab? Azab ya Allah, azab ya Allah. Rabbana atihim dhifaini minal azabi wal anhum lanan kabira. Rabbana atihim dhifaini minal azabi wal anhum lanan kabira. Rabbana atihim dhifaini minal azabi wal anhum lanan kabira. Rabbana atihim dhifaini minal azabi wal anhum lanan kabira. Ya kan? Makanya ya kan, kaca beriman wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Ayo asyhadu. Asyhadu. Ayo beriman kepada Allah. Ayo keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila Musa an alqi asaq fa idza hiya talqafu ma yafikun fa waqal haqq wa batala ma kanu ya'malun fa anqulibu hunalika wa anqalabu sagirin wa alqiya saratu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun wa auhayna ila Musa an alqi asaq فإذا هي تلقف ما يافكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين ربي موسى وهارون. Kamu diikat di perut, kamu diikat di perut. Ayo dilepaskan ya, langsung keluar. Bara'atum minallahi wa rasulihi lalladzina aqadtum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina aqadtum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina aqadtum minal musyrikin. Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata rasqan fafataknahuma Wajalna minal ma'i kulla shay'in hayna fala yu'minu semuanya. Yang di perut, di dada, di kepala keluar. Wa wahayna ila Musa nalqi asaq fa idza hiya talqafu ma yafikun wa waqal haqq wa batala ma kanu ya'malun fanqulibu hunalika wanqalabu sagirin وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين ربي موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون ووقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين ربي موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين ربي موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. Bersihkan, sembuhkan ya Allah, bersihkan badannya dari gangguan jin sihir ain ya Allah, sembuhkan ya Allah. Wa auhayna ila Musa an alqi asaq فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين ربي موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين ربي موسى وهارون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Keluar semuanya.
فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Putuskan jaringan bul sihirnya ya Allah. Putuskan ya Allah, putuskan. Wa wahayna ila Musa nadrib bi'asakal bahar. Ya semuanya beriman. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. Kamu ditaruh di air, kamu ditaruh di air. Ayo, kamu akan dibatalkan. Bullshit yang ada di air akan dibatalkan Allah. Fa'awhayna ila Musa nadrib bi'asakal bahar. Fa'anfalaqa fakana kullu firqin qattawdil adim. فأوحينا إلى موسى نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم فأوحينا إلى موسى نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. Lepaskan ya Allah, lepaskan ikatan dukunnya ya Allah. فأوحينا إلى موسى نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم فأوحينا إلى موسى نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقى قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين.
ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله سيبطل batalkan sihir penghalang usaha ini ya Allah. Bersihkan badannya dari gangguan sihir jin ain ya Allah. Falamma alqa qala Musa ma ji'tum bi sihru innallaha sayubatilu innallaha sayubatilu innallaha sayubatilu innallaha sayubatilu innallaha sayubatilu innallaha sayubatilu innallaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhiqullahu al-haqqa bikalimati walau karihal mujrimun falamma alqa qala Musa ma ji'tum bihi sihru innallaha sayubatilu 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 innallaha la yuslihu amalal mufsidin ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل 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 bersihkan badan AA dari gangguan sihir ya Allah, mudahkan segala urusannya ya Allah, mudahkan kesembuhannya ya Allah. Akhiri ujian ini ya Allah. Akhiri ujian ini ya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل 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 batalkan sihirnya ya Allah. Inna Allah sayubatilu إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. Tangan kanan AA ditaruh di perut, terus diputar-putar seperti orang tuaf atau berlawanan arah jarum jam, diniatkan untuk pelepasan ikatan. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البر المصاب له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو
وهو العزيز الحكيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفakkarun. Bersihkan badan dari gangguan sihir ya Allah, dari gangguan ain ya Allah. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك قدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Sembuhkan ya Allah. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Semuanya dilepaskan, jangan ada yang tertinggal. Bara'atum minallahi wa rasulihi ila alladhina akhatum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulihi ila alladhina akhatum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulihi ila alladhina akhatum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulihi ila alladhina akhatum minal musyrikin. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاقدتم من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين عاقدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 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 وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى
موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون ووقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين ربي موسى وهارون وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين ربي موسى وهارون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bersihkan badannya ya Allah dari pengaruh sihir ya Allah, mudahkan segala urusannya ya Allah. Falamma alqa qala Musa ma ji'tum bihi sihru innallaha sayubtilu innallaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhiqullahu al-haqqa bikalimati walau karihal mujrimun. Falamma alqa qala Musa ma ji'tum bihi sihru innallaha sayubtilu innallaha sayubtilu innallaha sayubtilu innallaha sayubtilu innallaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhiqullahu al-haqqa bikalimati walau karihal mujrimun. Minum dulu. Diminum dulu, Ya, Pak Ustaz. Mm. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nanti harus ada penyembuhan dari pintu rasuknya, nggih. Ketika Ya, Pak Ustaz. pintu rasuknya ini nanti nggak sembuh-sembuh, nanti ada di Ya. tempat angker, ada di keramaian, ada di pasar, ada di rumah sakit, ada di pantai, ya mudah masuk, nggih. Nanti dikasih solusi, nggih. Oh iya, baik Pak Ustaz. Nah, Ya. sekarang kalau istrinya belum tidur, ruqyah Ya. istrinya sudah tidur belum?